my farmers. I'm going to dedicate this award to Pura Karmikare, Swachhata Kartade, Clinic Kartade, for them and those for all of the world, humble for love, care, compassion, truth, affection. For them, I'm going to dedicate this. So once again, Udona, Katona, Padona, Penapona. Sangu milenge, Sangachenge, Sanchenge, Sankilenge. Let's come together, let's stay together, let's live together, let's shine together. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad. ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇವು ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಸ್ಮರಣೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2026 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಕವಿ, ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶ್ರೀ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಧಾರಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲೆಂದು ಆಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಹೆಲೋ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಶೀಶ್ ಬಸಾಕ್ ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರರ ಉಪದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಕ್ತರು ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ತತ್ವಗಳು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಈ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಂದೇಶವು ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ. आज महावीर जयंती का हम लोग जन्म जयंती पालन किए. इसके साथ ही साथ हम लोग उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रण भी किया और महावीर के बताए हुए जो सिद्धांत हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं, उस पर भी चर्चा की गई. इसके साथ ही साथ कर्नाटक से आए हुए मिस्टर एन रमेश को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया. और अंत में हम लोगों ने मध्य एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसकी समाप्ति के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की, समवेत प्रार्थना की कि युद्ध का जल्द से जल्द अंत हो और शांति फिर से कायम हो. यही आज का हमारा कार्यक्रम था. हमें आशा है कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है वो जल्दी से जल्दी समाप्त होगा और फिर से शांति सारे विश्व में छाएगी. महावीर जयंती के उपलक्ष्य में लॉर्ड महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस को मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी से मारपीट नहीं करें, गाली गलौज नहीं करें. फिर केवल इतना ही नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और अपने कर्म से कभी भी हम ऐसा काम नहीं करें जिससे किसी दूसरों को कष्ट पहुंचे. महावीर की वाणी थी. धन्यवाद. Today, the whole world is celebrating 2600 years birthday celebration of our divine Satya Jyoti, Jivat Jyoti, Ahimsa Jyoti, Bhagwan Mahavir. So on this occasion of it, Prajna Foundation and Hello Kolkata, West Bengal, they selected me for the Bhagwan Mahavir Smaranartha विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय प्रशस्ति मेरे को मिल गया. लॉर्ड भगवान महावीर इंटरनेशनल पीस अवार्ड. But sometimes I'm very happy also, I'm unhappy also, I'm crying also. Because I'm receiving this award this moment, but I'm observing, you say, so many innocent people's victimizing because of this war. A lot of people died. So because of that warmongers, powermongers, ये युद्ध पिशाची है, अधिकार पिशाची है, उसके लिए अमायक जीव बलि होता था, दुख होता था ना.
So that's a tragedy thing. I'm glad. I don't know how to, but we have to adapt our भगवान महावीर, भगवान बुद्धा, पैगंबर, जीसस, गुरु नानक, कबीर, संत परंपरे, रामकृष्ण परमहंस, माता शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, Ramana Maharshi, like that lot of peoples, they sacrificed, they did beautiful with wonderful of footprints in this earth. They are Divya Jyoti hai, Vishwatma hai, universal. So we have to adapt. We have to adapt. पूरा जीव श्रृंखला खुश होते हैं, हम खुश होते हैं. All the animals, birds and every trees, everything, the whole world, because we have to take care of our earth and river and nature, the one universal. So my thing is, you have to take love, care, compassion, affection, preach say, prem say, and Jiva Karanya is very important. We have to respect, and especially today, this month is Vishwa Mahila Dinachane, World Women's Day celebration. We have to give respect, ultimate respect to the women. Then only our family, our India, whole world will shine. We have to give by clear-cut messages. We are all equal, equality, samata, समता चाहिए. एंड देन फॉर दिस ऑल एस्पेक्ट मैं धन्य हूँ. इसलिए तो मेरे को रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी, काजी नसरुल्ला, माइकल मधुसूदन दत्ता, like that lot of things, freedom movement, Chittaranjan Dasti, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi, Ambedkar, finally Bhagat Singh, they are all sacrificed. You have to, on this message, you have to recall what is real freedom movement, what you want to do, like that. इसलिए तो जनरल अನ್ಕೊಂಡೆ ನೀರೊಳಗಿನ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಂಡವರು ಪಾನಿ में मछली रो रहे थे कौन देख दिया. We have seen the tears of underwater fish, like that. Nature knows that. It's Param Jyotisthana, Divya Jyotisthana. But we never know it. We have to know it. So we have to try at least give one small footprints in this earth. Death is confirmed for everybody. Everybody is, we are going to leave this. We are temporary tenants in this earth. Only temporary tenant. But today, पूरा पंचभूत सेल होता था. अग्नि सेल होता था, जल सेल होता था, पृथ्वी सेल होता था, वायु सेल होता था, आकाश भी सेल होता था. This is not the way. We have to make, what I mean, we have to, I mean, last corner of the people, we have to take care. We have to hope for light for the last corner of the people also. So he will take, humanity is very important in this world. We have to maintain that. So for that, Udona, Katona, Balona, Belagona. संग मिलेंगे, संग रचेंगे, संग जिएंगे, संग खिलेंगे. Let's come together, let's create together, let's live together, let's change together. जय कन्नडांबे, जय बांग्ला माते, जय गंगा माते, जय कावेरी माते, जय भारत, जय जगत. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. सर इधर देखिए, सभी इधर देखिए. सर नमस्ते এদিকে অনেকগুলো পার্ট আছে, ডোন্ট ওয়ারি, অনেকগুলো. And this is now open this very iconic award. It is our pride and pleasure that we can give it in front of you all in this momentous occasion of Mahavira Jayanti. I request Partha sir to unveil this because he is the right person. উজ্জ্বল কোথায় আমাদের? উজ্জ্বল বা মিশা কেউ নেই আমাদের? তাহলে আমাকে দিয়ে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে. স্যার ইধার দেখিয়ে সব. Sir, please explain what is this, sir? Please explain. Thanks. Karnataka heritage. Of course, Ramesh sir will explain more about this. And this is the iconic green house, Karnataka state flag.
ওনাকে সম্মানিত করবো উনি অল দ্য ওয়ে ফ্রম কর্ণাটক This is his greatness. Why program? Ashima ji, William Wala Ashima ji. Please come. Ramesh sir, she is another fantastic lady doing wonderful work over the years. Equality Charitable Trust founder Ashima ji. Ramesh ji.